नमस्कार। आज हूँ नवेम्बर 8 तारिख शनिवार दिन। आपण मानक पई नहीं आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आम चैनल को जदि नुआ आसीचंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, खसुची पारद बढ़िबो शीत। राज्य को उत्तर वायु प्रवेश सह जलीय बाष्प परिमाण कमिछि। एथिपाई राज्य में पारद खसिबा सहित दिनकु दिन शीतर परिमाण बढ़िबो। विशेष करी अभ्यंतरीण और पहाड़िया अंचल में पारद मुहा हेउछि। तेबे ट्विन सिटी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 16 डिग्री पारद छुईबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। एपरि आसंता 9 तारिख बेलकु किछि स्थान रे 10 डिग्री पर्यंत खसी पारे सर्वनिम्न तापमात्रा। तेबे फुलबाणी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 13 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइछि। सेहिपरि चलित वर्ष शीतर आगमन रे सबुठारु अधिक शीत कंधमाल रे अनुभूत हेउछि। फुलबाणी समेत बालीगुड़ा, कचापाद और दारिंगीबाड़ी भली विभिन्न अभ्यंतरीण अंचल रे घन कुहुड़ी जोगु 100 मीटर रास्ता मध्य दृश्यमान हेउनाही। गतकाली फुलबाणी और दारिंगीबाड़ी सर्वनिम्न तापमात्रा 13 डिग्री सेल्सियस रहिथिबा बेले उदयगिरी रे मध्य 13 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि। परवर्ती खबर, लोकंकु बोका बनेबा मते भारतीय दर्शाइछि ब्राजिल मॉडेलंक प्रतिक्रिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा निर्वाचन में 25 लाख भोट चोरी होइतिबा अभियोग करिसंत। बुधवार राहुल दिल्ली रे संविधानिक सम्मिलन करी भारतर निर्वाचन आयोग और बीजेपी विरोधी रे एपरि अभियोग उठाइछंत। ब्राजिल रो मॉडेलंक फोटो प्रदर्शन पूर्वरु राहुल अभियोग करिथिले जे एही मॉडेल जण हरियाणा विधानसभा निर्वाचन बेले 22 थर मतदान करिसंत। राहुलंक भोट चोरी अभियोग और ब्राजिलंक मॉडेलंक फोटो प्रदर्शन पर विभिन्न महल रे आलोचना और पर्यालोचना जारी रहिछि। एही क्रम रे राहुल जोगु ब्राजिल मॉडेलंक फोटो प्रदर्शन करितिले तांकर प्रतिक्रिया मिलिछि। मॉडेल जनक हेउचंती लारिसा नेरी। लारिसा तांको प्रतिक्रियार एक वीडियो इंस्टाग्राम रे पोस्ट करिसंती। लारिसांक फोटो को राहुल प्रदर्शन करिबा परे जणे सांबादिक तांकु जोगाजोग करिथिले। लारिसांक जेउ फोटो राहुल प्रदर्शन करिथिले तांकु सांबादिक जनक देखाइथिले। एपरि फोटो देखिबा परे लारिसा आश्चर्य प्रकाश करिबा सहित खुशी मध्य हेइथिले। से कहिथिले जे तांकर जेउ फोटो प्रदर्शन करा जाउछि ताहा बहुत पुराना, जहाँकि तांकु युवा बयसर अर्थात 18 रु 20 वर्ष बयस फोटो। भारतर निर्वाचन राजनीति रे तांको फोटो व्यवहार करा जाउथिबा जानी मॉडेलंक खुशी होइथिले। से कहिथिले जे मते जणे भारतीय भावे प्रदर्शन करी लोकंकु बोका बनेबाकु चेष्टा करा जाउछि। एहा एक पागालामी बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर, नुआपड़ा प्रचार रे जिबे नवीन। गतकाली मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जोरदार प्रचार परे आज जिबे नवीन पट्टनायक। विरोधी दल नेता आज रोड शो करिबा कार्यक्रम रहिछि। निर्वाचन प्रचार पई बीजेडी सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन प्रचार पई बीजेडी सुप्रीमोंक एहा द्वितीय नुआपड़ा गस्त। सेपटे नवीनंक कार्यक्रम भंडूर करिबा अभियोग आनिला बीजेडी। ए नै निर्वाचन अधिकारींक रोड शो को भंडर करिबाकू उद्यम करा जाउथिबा बोली अभियोग आनिछि बीजेडी। अन्यपटे गतकाली नुआपड़ा निर्वाचन प्रचार रे जाइथिबा दुई मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर जांच होइथिला। मुख्यमंत्री मोहन मांझी एवं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नुआपड़ा प्रचार जाइथिले। प्रोटोकॉल अनुଯାୟୀ दुई मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर जांच करिसंती फ्लाइंग स्क्वाड टीम। परवर्ती खबर, जोगदेवे केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। भुवनेश्वर रे आरंभ हेब रोड कांग्रेस रो महाकुंभ। दीर्घ वर्ष परे ओडिशा 84तम जातीय रोड कांग्रेस रो आयोजन सारिछि। केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ठारू आरंभ करी केंद्र रो अधिकारी विशेषज्ञ इंजीनियर गोटिए मंच रे बसी सड़क भित्तिभूमि नै मानस मंथन करिवे। 3500 रु अधिक प्रतिनिधि एही कार्यक्रम रे शामिल हेबे। नवेम्बर 10 तारिख पर्यंत सड़क परिवहन संक्रांत रे कार्यक्रम आलोचना हेबो। 5 दिन धरी रोड कांग्रेस महाकुंभ रे विभिन्न कार्यक्रम रहिछि। आज वैषयिक प्रदर्शनी हेउछि। गतकाली 7 तारिख रे रोड कांग्रेस रो परिषद बैठक 7 तारिख रे रोड कांग्रेस रो परिषद बैठक, 8 तारिख रे राजपथ गवेषणा बोर्ड बैठक, 9 तारिख रे व्यावसायिक बैठक, 10 तारिख रे उद्यापनी उत्सव। प्रतिनिधिंक सह स्वतंत्र अधिवेशन जरिया रे रोड कांग्रेस रो भविष्यत को नहीं नक्शा अंका जीवो। सड़क परिवहन रे वैषयिक ज्ञान कौशल रो व्यवहार उपरे तर्जमा करिवे मंत्री और अधिकारी। रास्ता संपर्कित समस्या और एहार समाधान दिगरे नीति और नक्शा प्रस्तुत हेबो। परवर्ती खबर, लगातार चतुर्थ दिन रे उत्कल बिल्डर्स रो आयकर चढ़ाऊ। लगातार भावे चतुर्थ दिन रे उत्कल बिल्डर्स रो आयकर चढ़ाऊ हेउछि।
ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ନଗଦ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ସର 4 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାରାଥନ ଜେରା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାକେଶ ବୁରା, ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ ବୁରା, ସନ୍ଦୀପ ବେଦ, ଅମିତ ବେଦଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆୟକର ଫାଙ୍କିବା ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ଆୟକର ବିଭାଗ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ସରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସୂଚନା, ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 2024ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରଭାବ। ଆମେରିକାରେ ସରକାରୀ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବିମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଳମ୍ବ ଜାରି ରହିଛି। ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲେସ୍ ଏବଂ ଚିକାଗୋ ସମେତ ଆମେରିକାର ପ୍ରାୟ 40ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଫେଡେରାଲ୍ ଏଭିଏନ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା 40ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ହ୍ରାସ କରିବ। ସରକାରୀ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ବିନା ଦରମାରେ କାମ କରୁଥିବା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଛଟେଇ ହେଉଥିବା ବିମାନ ପରିବହନ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ FAA ବିମାନ ଚଳାଚଳ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପୁଣି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, 100ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଭାବିତ। ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଉଡ଼ାଣ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ 1500ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନର ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୈଷୟିକ ଦଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବାରୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଉଡ଼ାଣ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଫେରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।